दुनाविर इंतकाम किस्त नंबर 201। विजय के ड्राइंग रूम में 2 मजीद अफराद का इजाफा हो चुका था। इस तरह रजनी की ख्वाबगाह में भी इसके साथ पहले लड़की के अलावा एक और लड़की मौजूद थी। इन लोगों की यहाँ मौजूदगी को कमोबेश 24 घंटे गुजर चुके थे। इन 24 घंटों में उन्होंने विजय और इसकी बीवी रजनी को मुस्तकिल अपनी निगरानी में रखा हुआ था। वो सो भी बारी बारी रहे थे। एक सोता था तो बाकी पहरे के लिए जागते रहते थे। ऐसे में विजय या रजनी को कुछ करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। घर के मेन गेट पर लगा ताला, बंद मोबाइल फ़ोन, दफ्तर और इज़्ज़ा को अपनी गैर मौजूदगी से मुतल्लिक भेजे गए पैगामात, इन सब ने मिलकर इन्हें घर और शहर में मौजूद होते हुए भी सबके लिए गैर हाजिर कर दिया था। और ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कोई इनके लिए मुतफक्किर होकर इनकी खैरियत मालूम करने की कोशिश करेगा। विजय को इस बात का एतराफ़ था कि सख्त निगरानी के अलावा इन लोगों का रवैया इसके और इसकी बीवी बच्चे के साथ मुहज़्ज़ब था। रजनी को ना तो कोई गलत नज़रों से देखता था और न किसी किस्म की फोशगोई करता था। बच्चे के साथ इनका रवैया मुशफ़िकाना था और इन 24 घंटों में वो इनके साथ मानूस हो गया था। बल्कि ख़वातीन के साथ इसने दोस्ती ही गांठ ली थी। सभी एक के हाथ से कुछ खा रहा होता तो कभी दूसरे की गोद में सो रहा होता। खाना पकाने और दीगर उमूर में भी उन्होंने सारा बोझ रजनी पर नहीं डाल रखा था और इसके साथ अच्छी खासी मुआवनत करती थी। लेकिन इस सब के बावजूद विजय इन्हें अपना दोस्त या खैर खा तस्वुर नहीं कर सकता था। इसे अंदाज़ा था कि इन लोगों के इसे इस तरह यहाँ घेर कर बैठने का मतलब था कि कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है या होने जा रहा है। इस गलत से बाखबर रहने के लिए वो इन लोगों की इजाज़त से टीवी पर हल्की आवाज़ में वक्फे वक्फे से खबरनामा देख रहा था। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो कतई मुतमईन नहीं था। रात के खाने के बाद इसने एक बार फिर खबरनामा लगाया तो इसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई। स्क्रीन पर एक जलसा गाह का मंजर था जहां हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी और स्टेज पर सिक्योरिटी अहलकार एक तरफ आवाम को ऊपर आने से रोकने के लिए हिफाजती हिसार बना रहे थे तो दूसरी तरफ चौड़े चकले जिस्म वाले इस शख्स को, जिसका सफेद लिबास अपने ही खून में तितर बितर हो रहा था, स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया जा रहा था। इस मंजर को फटी नज़रों से देखते इसने एक शख्स को तिरंगे के रंगों पर मुश्तमिल मफलर को उठाकर इस खून में नहाए शख्स के सीने पर डालते हुए देखा। मफलर के रंगों में सुर्ख रंग के अलावा हर खून रंग के साथ मिलकर अपना असल खो चुका था। भारतीय वज़ीर दफ़ा मिस्टर लाल सीने पर 2 गोले लगने से कातिलाना हमले में हलाक। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक गोलियां किसी स्नाइपर राइफल से चलाई गई थी, जिनके सीधे दिल में पेवस्त होने की वजह से मिस्टर रामलाल को अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट देने जितनी सहूलत भी न मिल सकी। न्यूज़ एंकर वाक़यात की मुमकिन तफसील बयान कर रही थी, साथ ही स्क्रीन पर चलता मंजर भी बदल चुका था। अब ये एक अस्पताल के बाहर का मंजर था जहाँ लोगों का जम्मे गफीर लगा हुआ था। लोग नारेबाजी कर रहे थे तो इनके अंदाज में इश्तियाल था। वो स्नाइपर था। तुमने इसे इस कत्ल का मौका फराहम करने के मुझे हकीर चूहे की तरह यहाँ कैद कर रखा था। विजय ने गुस्से की शिद्दत से अपनी मुट्ठियां भींच ली और सुर्ख आंखों से लोगों को देखकर चीखा। इस वक्त तीनों के तीनों ही जाग रहे थे और खाने के बाद फराहम किए जाने वाले कहवे से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हम कुछ नहीं जानते, हमारी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है और हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। उनमें से एक ने संजीदगी से इसके इल्ज़ाम का जवाब दिया। याद रखना, ये खून तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। विजय ने उंगली उठाकर इन्हें धमकाया। हमें ये महंगी कीमतें अदा कर दे। 7 अशरों से ज़ायद वक्त हो चुका है। ये तुम लोग हो जो ज़रा सी चोट लगने पर आवारा कुत्ते की तरह ट्यों ट्यों करने लगते हो। विजय के जारहाना लहजे ने दूसरे फरीक को भी जुबान खोलने पर मजबूर किया। भुगतना पड़ेगा, तुम लोगों को इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। वो फिलहाल इनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता था, इसलिए धमकियां देते हुए दोबारा टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलने वाली इस खबर की तफसीलात को बार बार जुजियात के साथ दोहराया जा रहा था। रामलाल के जलसा गाह में दाखिल होने, अवाम का जोशीले नारों से इसका स्वागत, उसकी तरफ से जवाबी गर्मजोशी का इजहार और गोली खाकर गिरने का मंजर, सब कुछ कैमरों की आंख ने कैद कर लिया था। साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम के मुतल्लिक की तफसील बताई जा रही थी, जिससे जाहिर होता था कि रामलाल के गिर्द बहुत ज़बरदस्त हिफाजती हिसार कायम किया गया था। लेकिन किसी का कमाल था कि 2 गोलियां इस हिफाजती हिसार को तोड़कर भी रामलाल तक मौत का प्याम लेकर आई थी। कैसे किया गया था ये भी अगले 1 आध घंटे में वाज़ेह हो गया। तलाश का दायरा वसी करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे उस ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला शॉपिंग मॉल की इमारत तक पहुँच गए थे, जिसकी सबसे बलाई मंजिल के खिड़की से रामलाल को निशाना लिया गया था। लगभग 1700 मीटर के फासले से लगाए गए निशाने की दुरुस्तगी ने सबको उंगलियां मुंह में दाब लेने पर मजबूर कर दिया था। एक नहीं 2 गोलियां रामलाल के सीने में उतारी गई थी, इसलिए निशानेबाज की कामयाबी को महज इत्तफाक करार नहीं दिया जा सकता था। मुज़म्मती बयानात में भी कहीं न कहीं निशानेबाज के लिए सताइश झलक रही थी, जिसे सुन सुनकर विजय का खून खोल रहा था। इसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि अमार को मशकूक महसूस करने के बावजूद इसने इसके साथ सख्ती क्यों नहीं बरती थी, और ये जानने के बावजूद कि
अंकल बेंजामिन एक नर्म और सादा तबीयत आदमी है, इनकी जमानत पर क्यों इसे रिहा कर दिया था। इस रात वो सोने के लेटा तो इससे सोया नहीं गया। इसका बस न चलता था कि अपने सर पर मुसल्लत इन पहरेदारों को गोली मारकर वहां से भाग निकले और अपने अफसरान को बताया कि रामलाल की हलाकत में किस शख्स का हाथ है। इसे यकीन था कि अगर अम्मार श्रीनगर से भाग निकलने में कामयाब भी हो चुका है तो इसकी निशानदेही के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे इसे तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। वो लोग भी यकीनन सब बातें उसके जज्बात अच्छी तरह समझ रहे थे। तभी बिस्तर पर करवटें बदलता वो जब भी आंखें खोलकर देखता, इनमें से दो लाजमन मुनकर नकीर की तरह अपने सर पर मुसल्लत दिखाई देते। वो इतने चुकन्ना थे कि शुबा था कि पलके भी झपकते हैं नहीं। इस रात की सुबह बहुत मुश्किल से हुई। सुबह वो इन लोगों की जेर निगरानी हवास से फारिग होकर नाश्ते के लिए बैठा तो अच्छी तरह मुंह हाथ धोने और सर पर पानी डाल लेने के बावजूद खुद को ताज़ा महसूस नहीं कर रहा था। रजनी इनके साथी औरत के साथ नाश्ता लेकर आई भी तो इसने सर उठाकर नहीं देखा। रजनी इसके आगे नाश्ते के बर्तन रखकर पलटने लगी तो जरा सा लड़खड़ा गई। अगर वो इसे संभाल न लेता तो शायद उस पर ही गिर पड़ती। क्या बात है रजनी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इसने फिक्रमंदी से इसे सवाल किया। मैं ठीक हूँ, अब भोजन करें। रजनी ने नकाहतज़दा आवाज़ में से जवाब दिया और इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। इसकी आंखों में एक इशारा था जिसे विजय पूरी तौर पर ना समझ सका, लेकिन इतना इससे अंदाज़ा हो गया कि जैसे वो हर बार रजनी से सामना होने पर आंखों में इसे किस तरह मदद करने पर उकसाता है, वैसे ही रजनी से कोई पैगाम देने की कोशिश कर रही थी। श्रीमती जी को ले जाओ बहन और इन्हें आराम कराओ, अब इससे कोई काम न लेना। सबसे पहले अपने साथी लड़की के साथ औरत के रूप में विजय के घर वारिद होने वाले शख्स ने अपने साथी से कहा तो वो रजनी का हाथ थाम कर इसे सहारा देती ड्रैग रूम से बाहर ले गई। दोनों खवातीन के बाहर जाने के बाद नाश्ते का सिलसिला शुरू हुआ। रजनी की आंखों की तहरीर को दिल में डी कोड करने की कोशिश करते विजय ने भी सुस्त रवि से नाश्ते की थाली की तरफ हाथ बढ़ाया। थाली में पूरियां, आलू की तरकारी और सूजी का हलवा सलीके से परोसा गया था और बहुत इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी, लेकिन इसकी भूख मर चुकी थी। एक फौजी की हैसियत से इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में गफलत का मुर्तकिब हुआ है। खा लो महाशय, तुम्हारे सोग में भूखे रहने से रामलाल वापस नहीं आ जाएगा, उनमें से एक ने चहकती आवाज़ में से छेड़ा। वो लोग यकीनी तौर पर खुश थे और खुद को अनजान जाहिर करने के बावजूद इस खुशी को छुपाने में नाकाम थे। माज के मिशन की तकमील के कुछ सरफरोशों ने विजय को अहले खाना समेत यरगमाल बना रखा था। विजय ने झुंझुलाहट में इनसे सवाल किया, तुम्हारा काम हो गया, फिर क्यों तुम लोग अभी तक मेरे घर पर कब्जा करके बैठे हो? क्या चाहते हो तुम? यही कि टेंशन से मेरा और मेरी बीवी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए? तुम में जरा भी इंसानियत होती तो कम अज कम एक औरत और बच्चे को तो अपने जबर का निशाना नहीं बनाते। वो तो पहले ही भरा बैठा था, इस शख्स के जरा से छेड़ने पर फट पड़ा। ऐसी बातें करते हो तुम्हें उस सलूक को याद रखना चाहिए जो तुम हमारी औरतों और मासूम बच्चों के साथ रवा रखते हो। हमने तो तुम लोगों के साथ हर मुमकिन नरमी बरती है। रही हमारे यहाँ से जाने की बात, तो ना हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और ना ही मर्जी से वापस जाने का इख्तियार रखते हैं। हमें जैसे ही ऊपर से हुक्म मिलेगा एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर यहाँ से चले जाएंगे। वो शख्स जो भी जवाब दे रहा था, विजय की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल नहीं थी। वो अपनी थाली के नीचे से झांकती उस छोटी सी नोक को देख रहा था जो यकीनन इस छोटी सी तेज धार वाली छुरी की थी जिसका दस्ता अरसा हुआ टूटकर अलग हो चुका था। रजनी इस छुरी की उम्दा कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कई बार दूसरा दस्ता लगवाने का मुतालबा कर चुकी थी, लेकिन वो अपनी मसरूफियत में इसका ये छोटा सा काम इंजाम नहीं दे सका था। रजनी पता नहीं कितने जतन से बगैर दस्ते की वो छुरी इसकी थाली के नीचे चिपका कर लाने में कामयाब हो सकी थी और अब इसे इस छुरी को अपने कब्जे में लेना था। दिल पर जबर करते हुए इसने थाली की तरफ हाथ बढ़ाए और पूरी का एक निवाला तोड़ा। निवाले को आलू की तरकारी में डुबोते उसका जहन छुरी को अपने कब्जे में लेने की तदबीर सोच रहा था। नाश्ता बहुत उम्दा तैयार किया श्रीमती जी ने। वो तीनों भी इसके साथ ही नाश्ता शुरू कर चुके थे और इनमें से एक ने बड़ा सा लुकमा निगलते हुए तबसरा किया, ले फिर तू ही खा ले सारा। विजय ने यकदम अपनी थाली उठाई और नहायत फुर्ती से आटे की छोटे से पेड़े की मदद से थाली के पीछे चिपकाई गई छुरी खींचकर अपने कब्जे में लेते हुए थाली इसके मुंह पर दे मारी। इसके अब तक मुआवर रवैये के बाद ये रद्दमल बिल्कुल खिलाफ तवक्को था। इससे पहले कि कोई अपनी गन सीधी करता, विजय बगैर दस्ते की छुरी को मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिए एक जस में उस शख्स के अक़ब में पहुंच चुका था जिसके मुंह पर थाली मारी गई थी। मिर्चों वाली आलू की तरकारी सीधे इसकी आंखों में गई थी, इसलिए वो हवास बाख्ता सा हो गया था। जलन और दिखाई न देने की मुसीबतें एक साथ ही इस पर नाजिल हो गई थी। ऐसे में वो बेबस ना होता तो क्या होता, लेकिन इसके साथी भी तेज रद्दमल नहीं दे सके थे। हाथ में पकड़े निवाले फेंक कर हथियार थामने तक विजय बेबस हो जाने वाले साथी के अक़ब में पहुंचकर इसकी शाहरग पर छुरी की धार रख चुका था। बगैर दस्ते की पतली सी फल वाली छुरी पर इसकी गिरफ्त इतनी सख्त कि खुद इसकी बंद मुट्ठी से भी खून रिसने लगा था।
اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اس کی شہرت کاٹ دوں گا۔ اس کی دھمکی زدہ لہجہ کسی درندے کی غراہٹ سے مشابہ تھا۔ اس صورت میں تم بھی بچ نہیں پاؤ گے، یہ مرے گا تو ساتھ تمہاری موت کے پروانے پر بھی دستخط ہوں گے۔ ان دونوں نے اس کی دھمکی کے باوجود فوری طور پر ہتھیار نہیں پھینکے تھے اور ایک نے اپنے ہتھیار کو مزید نمایاں کرتے ہوئے اسے جتایا تھا۔ I don't care، میں مروں گا تو اپنے من میں یہ فخر لے کر مروں گا کہ سنسار سے جاتے جاتے اپنے دیش کے ایک دشمن کو نرک پہنچا کر گیا ہوں۔ وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ ان دونوں نے مشورہ کرنے والے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے بھی خون خرابے سے بچنے کے احکامات ساتھ لے کر آئے تھے اور یہاں تو ان کے اپنے ساتھی کی جان داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں لیکن تم ہمارے ساتھی کو چھوڑ دو۔ ان دونوں نے اپنے ہتھیار خود سے تھوڑے فاصلے پر پھینک دیے لیکن دھیان رکھا کہ وہ وجے کی پہنچ سے دور رہیں۔ میری پتنی اور بچے کو یہاں بلواؤ۔ پہلا مطالبہ پورا ہونے پر وجے کے تناؤ میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ دوسرا مطالبہ کر تو اس نے غیر عادی طور پر اپنے شکار کی گردن پر چھری کا دباؤ کافی کم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ساتھی کو آواز دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے ڈرائنگ روم کو باقی گھر سے جوڑنے والے دروازے کی طرف اپنا رخ موڑ کر منہ کھولا لیکن اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کوئی برق کوندی تھی یا شرارہ لپکا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے دیکھا تو بس یہ دیکھا کہ وجے کی پیشانی پر ایک سوراخ نمودار ہوا اور وہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت اور بے یقینی نے الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں دبی بغیر دستے کی چھری بھی چھوٹ کر تھوڑے فاصلے پر جا گری۔ سوری، مجبوری تھی۔ دروازے میں اپنا سائلنسر چڑھا پسٹل لیے کھڑی ان کی ساتھی نے یوں معذرت کی جیسے محض فارمیلٹی پوری کر رہی ہو۔ دروازہ بند کر کے واپس چلی جاؤ، لیکن فی الحال اس کی بیوی کو کچھ معلوم نہ ہونے دینا۔ ٹیم لیڈر نے اسے ہدایت دی اور دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ وجے کے حملے کا نشانہ بننے والا ساتھی خود کو مصیبت سے نکالنے کے ملکہ غسل خانے کی طرف دوڑ لگا چکا تھا، جبکہ دوسرا وجے کی لاش کے قریب کھڑا بغیر اسے ہاتھ لگائے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ یقینی طور پر زندگی کی بازی ہار چکا تھا، اس لیے تصدیق کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم اس کو مارنے کے حق میں نہیں تھے لیکن در حقیقت اس کا مرنا ہمارے حق میں تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہیں جانتی کہ ہم یہاں کیوں اور کس مقصد سے آئے ہیں، اس لیے راز ہی رہنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، چند گھنٹوں میں ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ امید ہے اس وقت تک ہمارا دوست بھی محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہوگا۔ قدرے توقع سے ٹیم لیڈر نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ غسل خانے سے نکلنے ان کے تیسرے ساتھی نے بھی سنا۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے ممکنہ احتیاط کی تھی، پھر بھی جانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ان کے فنگر پرنٹس یا کوئی دوسرا اہم کلو وہاں نہ رہ جائے جسے پکڑ کر ان تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر ہدایت ملے اس کی ساتھی خواتین بھی یہ کام شروع کر چکی ہوں گی۔ یہ طویل قد، بھاری بھرکم وجود، جس پر لمبے بال، انسان سے مشابہ لیکن بہت بھاری اور مضبوط ہاتھ پاؤں، اس کے سامنے برف کے فرش پر جو مخلوق گہرے سانس لیتے ہوئے ہاتھ پاؤں پھیلا کے سو رہی تھی۔ اسے دیکھ اس کے منہ سے مارے حیرت کے بس سے ہی ایک لفظ نکل سکا تھا، مادہ ہیں۔ کافی کم عمر تھی جب میرے ہاتھ لگی تھی، اب بالغ ہو چکی ہیں۔ اور پروفیسر ان کی طرف یوں محبت سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے وہ اس کی اولاد ہو۔ یہ یتی ہے نا؟ سونے نے تصدیق چاہی۔ 100%۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں فخر سا تھا۔ انبلیویبل۔ مجھے تو حقیقت میں ان کے وجود کا یقین نہیں تھا۔ ان کے ذکر کو ہمیشہ کوئی قصے کہانی یا لوگوں کی بڑھی سمجھا۔ وہ بہت غور سے پہلو و پہلو سوئے۔ ان جناتی انسانوں کو جو بقول اینڈریو کے مادہ تھیں دیکھے جا رہی تھی۔ اپنے کانوں میں ان کی سانسوں کی تیز آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ وہ سلاخوں کے اس طرف ہونے کے باوجود تنفس کے دوران خارج ہونے والی حرارت کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ تیز حیوانی بو کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اس جگہ اس جیسے مضبوط اعصاب کی عورت کے بجائے کوئی عام سی لڑکی کھڑی ہوتی تو اس بدبو کی وجہ سے ہی چکر کھا کر گر جاتی یا ابکائیاں لے رہی ہوتی۔ ہمالیہ کے برف زاروں میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے، ایک ایسا کردار جو حقیقی سے زیادہ افسانوی نظر آتا ہے اور بس چند خوش قسمت ہی جانتے ہیں کہ سچ مچ ایک حقیقت ہے۔ وہ سوئی برفانی انسان کی ماداؤں کو بہت پیار سے دیکھتا ہوا اسے بتا رہا تھا، کیا آپ اتنے برسوں سے ان کی خاطر اس برف زار میں رہ رہے تھے؟ میری بنیادی ریسرچ سے کچھ اور تھی اور میں نے وہاں قیام اس لیے کیا تھا کہ ایک تو مجھے دور دنیا سے رہ کر ایک سوئی سے کام کرنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ مل گیا تھا، دوسرے اپنے تجربات کے لیے خام مال کی دستیابی عمدہ تھی۔ خام مال سے میری کیا مراد ہے تم سمجھ رہی ہو نا؟ بتاتے بتاتے اس نے سونیا سے استفسار کیا۔ زندہ انسان۔ سونیا کو اپنی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اینڈریو کے ٹھکانے پر معاذ اور دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں گئی تھی لیکن اس بات کا اسے علم تھا کہ وہاں کیا پیش آیا تھا۔ ہاں، اتنی بڑی آبادی والے ہندوستان میں
بے شمار لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور حصول رزق کے لیے آئے دن اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے رہتے ہوں، وہاں چند لوگوں کا خفیہ طور پر غائب ہو جانا کسی کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ غائب ہونے والے کے لواحقین کے پاس عقل ہوتی ہے، نہ اتنے وسائل کے اپنے گمشدہ بیٹے کی بازیابی کے لیے کوئی مؤثر قدم اٹھا سکیں۔ وہ چند دن کے ناکام کوششوں کے بعد ایک بار پھر زندہ رہنے کی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم جیسوں کا کام چلتا رہتا ہے۔ آپ کی ریسرچ میں کب اور کیسے شامل ہوئے؟ سونے کے پاس اخلاقیات اور انسانی حقوق پر لیکچر دینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اگلا سوال کیا۔ چند برس پہلے اتفاقاً ہی ہمارے ہاتھ آ گئی تھی۔ پہلے میرا دل چاہا تھا کہ میں دنیا کے سامنے لے آؤں، پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور انہیں بھی اپنی ریسرچ کا حصہ بنا لیا۔ ان کے مشاہدے سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ بے شک ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں، لیکن یہ اچھی خاصی ذہین مخلوق ہے، باتوں اور ہدایت کو سمجھ سکتی ہے۔ میں نے ان کے دماغ کے چند نازک آپریشن کر کے ان کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اب یہ اس لائق ہیں کہ صرف بولنے سے ہی میرے ہدایت کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں اور اپنی بے تحاشا طاقت کے باعث ایک وقت میں کئی انسانوں کے برابر کام انجام دے سکتی ہیں۔ اینڈریو نے اس کے سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ اصل میں اس کی حالت اس شخص جیسی تھی جو اپنے شاہکار کے سامنے کھڑا ہو اور اسے شاہکار کو کسی کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس ایسی بے شمار مشینیں ہیں جو آلریڈی ایک وقت میں کئی انسانوں کے برابر کام کر سکتی ہیں، اور پھر یہ ہیں بھی صرف 2 جز۔ لازمی بات ہے اپنی طبی عمر تک پہنچ کر ایک دن ختم ہو جائیں گے، تو پھر ان پر اس قدر سرمایہ کاری کیوں؟ اس نے وہاں لگے سیٹ اپ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مشینیں کتنی بھی ایڈوانس سمجھی جائیں، اس دنیا میں انسان کا کردار یکسر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی فوجی کی مثال لے لو، حکم ملنے پر فوجی پہاڑ، سمندر، صحرا، جنگل اور برپوش چوٹیوں سمیت ہر جگہ ڈیوٹی دینے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر مشینیں ان کی معاون ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کے بغیر خود کچھ نہیں ہوتی۔ اب سوچو، اگر کسی برفزار میں قائم فوجی کیمپ میں انسان کے بجائے یہ مخلوق ڈیوٹی دینے لگے تو کیسا انقلاب آ جائے گا۔ انہیں عام انسانوں کی طرح اس ماحول میں سروائیول کا کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ سارے اخراجات بچ جائیں گے جو وہاں انسان کی بقا پر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جی صرف 2۔ سونے نے دوبارہ اپنا اعتراض یاد دلانا چاہا، لیکن پروفیسر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ صرف 2 ہی رہیں گی؟ یہ بھی تو تمام جانداروں کی طرح اپنی نسل میں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان 2 ماداؤں سے نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اسے پروفیسر کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ میں اتنے عرصے سے ان کا نر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور خوش قسمتی سے میری یہ کوشش اور یہ تلاش مکمل ہو چکی ہے۔ مطلب ہمارے پاس ان کا نر موجود ہے؟ سونے بھی تھوڑی سی ایکسائٹڈ ہوئی اور گردن گھما کر یوں ادھر دیکھا جیسے کسی دوسرے سیل میں نر کے نظر آ جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابھی وہ یہاں نہیں ہے، لیکن بہت جلد پہنچ جائے گا۔ پروفیسر نے اس کا مقصد سمجھتے مسکرا کر اسے اطلاع دی۔ کہاں سے آ جائے گا؟ کیا آپ کے ساتھیوں نے اسے تلاش کر لیا ہے؟ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے وہاں برفزار میں قائم آپ کا سارا سیٹ اپ تباہ ہو گیا تھا۔ وہ پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی الجھ گئی تھی۔ چین ہمیں نر یتی بھجوا رہا ہے، میرا چینیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ کیا؟ اینڈریو کی دی اطلاع نے سونیا کی آنکھیں پھیلا دی۔ چینی بہت برسوار قوم ہے، میرے پاس سنگن تھی کہ اگر ہمیں کوئی یتی مل سکتا ہے تو صرف اور صرف چینیوں کے پاس ہے۔ ان کے بھکشوں اور مذہبی رہنما کے پاس یتی کی حنوط شدہ جسموں اور اعضاء کی موجودگی کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اس حقیقت کو لے کر ہی میں پوری یقین تھا کہ ان کے پاس کوئی زندہ یتی بھی لازماً موجود ہوگا۔ اور دیکھو، میرا یہ تیر نشانے پر لگ گیا۔ اس نے کسی بچے کی طرح کلکاری ماری۔ سلاخوں کے پیچھے سوئی مادوں میں سے ایک اس کی آواز پر تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، لیکن پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ سجل شاہ کے برین ٹیومر کی سرجری کے جس وقت ہر چینی ماہر نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اس وقت ڈاکٹر یوان منگ میرے پاس آیا اور مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ جواب میں نے اس سے نر یتی کی فرمائش کر دی۔ اپنی اور اس کی لمبی چوڑی گفتگو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس تمہاری اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ میں نے اپنے پاس ماداؤں اور اس نے اپنے پاس نر کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ اصل میں چینی بھی کچھ میرے والے خطوط پر ہی سوچ رہے تھے، لیکن ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی طبقہ تھا، اور وہ اپنے لوگوں سے بھی اپنے پاس یتی کی موجودگی چھپانے پر مجبور تھے۔ بدقسمتی سے ایک نر کے علاوہ کوئی دوسرا یتی بھی نہیں مل سکا تھا، اس لیے ان کے پاس اس سرچ میں آگے بڑھنے کے امکانات مزید کم تھے۔ یوان منگ اور اس کے ساتھیوں کے برفزار میں اس کیمپ کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یتی، خصوصاً مادہ یتی کی تلاش تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے پاس موجود نر کو بھی استعمال کر رہے تھے۔ ٹریکر اور پاؤں میں لمبی زنجیر کے ساتھ وہ اسے برفزار میں محدود وقت پہ چھوڑ دیتے تھے کہ شاید وہ خود اپنی کسی ساتھی کو تلاش کر لے، لیکن انہیں اس کوشش میں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔
कैसे कैसे इंकशाफात हो रहे थे आज की रात इस पर। इसका दिल चाह रहा था कि मैडम एक्स को फ़ोन करके इसका खुसूसी शुक्रिया अदा करे जिसने इसे एंड्रयू का मुतालबा तस्लीम करने का सख्ती से हुक्म दिया था। अगरचे इस हुक्म पर मिन्नोन अमल करने का इसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस हुक्म के सबब ही वो एंड्रयू की ख्वाबगाह में पहुंचकर इसको इस इंतहा पर लाने में कामयाब हो गई थी और वो इस पर पूरी तरह खुल गया था और अब एक अलग ही रो में बहता हुआ अपने ख्वाहिश को भी फरामोश कर चुका था। इस साइंसी कीड़े के लिए दुनिया में हर जज्बे और ज़रूरत से अहम इसका तहकीकी काम था और अब इस काम पर गुफ्तगू करते हुए वो सब कुछ फरामोश कर चुका था। जब माज और चीनू ने मिलकर आपके ठिकाने पर हमला किया था तो इस वक्त दोनों कहाँ थी? इसने सोई मादाओं की तरफ इशारा करके पूछा। खुशकिस्मती से कुछ अर्सा कबल ही इन्हें वहाँ से रवाना कर चुका था। मैं वहाँ इनके सिलसिले में अपने सिवा किसी पर मुश्किल ही भरोसा कर सकता था और मुझे अपना दूसरा तहकीकी काम भी करना था। मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। यह मेरी एक जिन्याती माहिर से भी बातचीत चल रही थी और हम टेस्ट ट्यूब बेबी के तजर्बे के लिए मुत्तफिक हो चुके थे। टेस्ट ट्यूब बेबी, वो भी नर की मौजूदगी के बगैर? वो हैरान हुई। नर सिर्फ यती ही हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ जुनियाती तब्दीलियों के साथ किसी इंसान के स्पर्म के दो इस्तेमाल हो सकते हैं, कुछ इस तरह जैसे पौधों में नई अक़साम के हसूल के लिए क्रॉफ्टिंग वगैरह की जाती है। प्रोफेसर एंड्रयू की आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। माय गॉड! सोने ने होंठों पर हाथ रख लिया। मेरे साथी के इब्तदाई तजर्बात अगरचे नाकाम रहे लेकिन हम मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद नहीं थे। लेकिन फ़िलहाल ये ज़्यादा अच्छा काम हो गया कि चीनी हमारे साथ अपने नरियती को शेयर करने पर राज़ी हो गए हैं। वो अपनी कामयाबी से पूरी तरह मुतमईन था। चीनी किन शराइत पर इतनी बड़ी बात मानने के लिए तैयार हुए हैं? इसने ज़हन में उठता बुनियादी सवाल किया। देखो, ये कैली है और वो शैली। इसने उंगली से दोनों सोई मादाओं की तरफ इशारा किया। कैली चीनियों की है, मतलब कैली के बदन से जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो उनके होंगे और शैली के हमारे। आगे भी बहुत सी शराइत और बारीकियाँ, लेकिन बुनियादी शर्त यही है। इसके अल्फाज सोनिया के दिमाग में ख़तरे की घंटी में जा रहे थे और वो ऐसा महसूस कर रही थी कि चीन और इसराइल के दरमियान होने वाले इस समझौते में माद और इसके साथी पिसकर रह जाएंगे। दो ताकतवर ममालिक के अपने मुफादात के लिए इकट्ठे होने का मतलब था तीसरी दुनिया के साथ हाथ हो जाता। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, जब तुम्हें इस बर्फसार से चीन मुंतकिल किया जा रहा था तो नरियती भी तुम्हारा हमसफ़र था। इसकी कैफे से बेखबर प्रोफेसर एंड्रयू से बता रहा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी आंखों पर तो वो लोग पट्टी बांध कर रखते थे। एंड्रयू को ये जवाब देते हुए सोच रही थी कि कहीं चीन ने दोस्ती और एतमाद की पट्टी बांधकर माज और पाकिस्तानी इदारों को भी तो अंधा नहीं बना रखा था। आप लोगों ने चीनू से मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो माज और उसके साथियों की क्यों और किस किस्म की मदद कर रहे हैं? जहन में पैदा होने वाले तफक्कुर ने इसे प्रोफेसर को कुरेदने पर मजबूर किया। मुझे सियासी और दिफाई मामला से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने काम पर फोकस रखने के मुल्क की असल खिदमत समझता हूँ। मुझे सरसरी तौर पर बस इतना मालूम है कि चीन ने कहा है कि पाकिस्तान से दोस्ती के नाते वो माज वगैरह की बस इस हद तक मदद करेगा कि इन लोगों को खैर आफियत से पाकिस्तान पहुँचा दे, या अगर वो ख्वाहिश रखते हों तो इन्हें चीन में ही कहीं सेटल होने का मौका फराहम कर दे। दूसरी पार्टी ने कौन सी कंडीशन कबूल की मुझे इसका इल्म नहीं है। प्रोफेसर एंड्रयू के जवाब ने इस पर वाज़ेह कर दिया कि चीन दोनों तरफ के लोगों से ही बनाकर रखने की कोशिश कर रहा है। शायद ये बैनुल अक़वामी सियासत की चालों में से एक चाल थी कि ताकतवरों का साथ भी ना छोड़ा जाए और कमज़ोर दोस्तों को भी बहलाकर इनसे काम निकलवाया जाता रहे। मैं थक गया हूँ और चंद घंटों के लिए सोना चाहता हूँ ताकि कल फ्रेश मूड में अपना रिसर्च वर्क कर सकूँ। सोने के अंदर होती पकड़ धकड़ से बेखबर वो अपनी कह रहा था। ओहो, चले वापस चलते हैं। यूँ भी मुझे लग रहा है कि आप कैली और शैली लाइट और बातों की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रही है। इसने बार बार करवट बदलती मादाओं को देखते प्रोफेसर से कहा। वाकई मुझे ध्यान नहीं रहा। असल में ये सोने के लिए मुकम्मल तारीकी को पसंद करती हैं। प्रोफेसर ने इसे जवाब दिए फौरन ही वापसी के लिए पलट गया। लाइटें बंद करके वो लोग जिस लिफ्ट की मदद से वहाँ आए थे इसी तरह वापस ऊपर पहुँच गए और अपने अपने गर्म लिबास से छुटकारा हासिल किया। गुड नाइट डार्लिंग, अब मैं तुम्हें मजीद वक्त नहीं दे सकता, मुझे शदीद नींद आ रही है। वो प्रोफेसर को हाथ थाम कर इसके ख्वाबगाह तक ले गई तो वो बिस्तर पर गिरते बोझल लहजे में बोला, कोई बात नहीं प्रोफेसर, आप जब बुलाएंगे मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर मिलूंगी। वो होंठों पर मुस्कुराहट से जाए वहाँ से पलट गई। वो प्रोफेसर से मालूमात का एक ढेर लेकर वहाँ से जा रही थी और प्रोफेसर इससे कुछ भी हासिल न कर सका था।